امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آئے ہم آج کہ کلام مقدس میں مہمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، مہمانوں کے بارے میں اگر ہمارے کوئی گھر میں دور دراز ملک سے چل کر آتا ہے اور ہم کیا اس کی جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے ایسے اس کی خدمت کرتے ہیں، ایسے اس کو سنبھالتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اوہو یہ تو بوجھ آ گیا ہمارے اوپر، اب جو ہے وہ ہمیں تو بہت ہی مشکل لگ رہی ہے اور ہم تو اس کو جو ہے وہ مشکل سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے بدلے لینے لگ جاتے ہیں جو ہمارے زندگی کے پہلے کوئی ایسے لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پرندہ کتنا خوبصورت بول ہے، تو ہم وہ بدلے لینے لگ جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کے گھر میں اس کو نہیں پتہ تھا کہ میرے گھر میں خدا اتر رہا ہے، وہ تو دور سے دیکھ کر وہ یہی سمجھتے 3 آدمی آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایسے ہی ہمارے گھروں میں بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی خدا کی شکل میں ہمارے گھر میں آ جائے، اور کسی کو خدا نے ہمارے گھر میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہو کہ میں دیکھوں یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم نے ان مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ ابراہیم نے ان کے لیے اتنا خوبصورت کھانا بنایا، مزیدار لذیذ کھانا بنایا ان کے لیے، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے لوگوں کو گوشت بڑا پسند ہوتا ہے، اور پھر فریش گوشت، جیسے پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کسی کے گھر جانا گاؤں میں تو انہوں نے جلدی سے کہنا مرغا لال کرو، مرغا لال کرو، کوئی فلانا آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم نے بہت ان کی خدمت کی، اچھا کھانا کھلایا، اور خدا نے پھر اس کو کتنی بڑی برکت دی۔ خدا نے جب اس کے گھر میں کھانا کھایا، اس نے اپنا دل خدا کے لیے کھولا، تو خدا نے اس کو پھر کتنی بڑی برکت دی۔ خدا نے اسے پوری دنیا کا باپ بنا دیا، پوری دنیا کا باپ ابراہیم کو خدا نے بنا دیا۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی سوچیں کہ کیا اگر ہمارے کوئی گھر میں مسافر آتا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے سنبھالتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے، ہم اس کو اچھا بستر دیں، اچھا کھانا دیں، اچھا رہنے کے لیے جگہ دیں اسے، تاکہ وہ آرام سے ہمارے گھر میں رہ کے جائے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم دو تو میں تمہیں بھر بھر کر، لکھا ہوا ہے کلام میں، بھر بھر کر پیالے کو، پیمانے کو بھر بھر کر، دبا دبا کر، لکھا ہوا ہے دبا دبا کر تمہیں دوں گا۔ اتنی بڑی خدا نے بلیسنگ لکھی ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ جب ہم کسی کو آنر دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں امیر آ گئے تو انہوں نے آکھیا ہاں جی فلانا منسٹر آ گیا وہ دے بھی اچھا کھانا پکانا ہے، تو غریب آ گیا تو اس کو بول دیا تو بھائی اتنے دروازے تے ذرا بہ جا، تھوڑی دیر میں ویلا ہواں گا تو ویکھاں گا جو کوئی روٹی بچی بچی ہوئی، کوئی سبزی بچی بچی ہوئی تو میں تینوں دے داں گا۔ کتنا شور کر رہے ہیں نا یہ پرندہ، وہ دیکھو بیٹھا ہوا اوپر۔ تو یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں نا، دیکھو جیسے کون کی طرح ان کی شیپ ہے۔ تو یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں جو ہے وہ پیار دکھانا ہے، ہمارا جو فیتھ ہے وہ لو ہے، لو۔ یسوع نے محبت کی تو اس نے اپنی جان دی ہمارے لیے۔ کیا ہم دوسروں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں؟ یہی ہے جان دینے کا طریقہ، یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں دوسروں کے لیے، نہیں، مرنا یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کی اچھی خدمت کریں، اسے اچھا کھانا، اپنے سے بھی زیادہ اسے اچھا کھانا دیں، اور اس کو پیار کریں، جتنا ہو سکتا ہے اسے پیار دیں۔ اس کا اجر ہمیں اس نے نہیں دینا کہ ہاں اسی وہ گئے سا نا انہوں دے کول تو انہوں نے سانوں کھانا کھوایا، بڑا بھئی بڑا ساڈی آؤ بھگت کیتی، تے اے وے کہ ہن وہ بھی ساڈے گھر آؤਣ گے تے اسی بھی انہاں دا بدلہ دے داں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، بدلے وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ ہم بدلے دیں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ جہاں نہیں میں بیجتا میں وہاں سے بھی اکٹھا کر لیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی
जहाँ से हमें नाउमीदी है ना कि ये हमें वापस नहीं कर सकते, हमें उनकी दावत करनी है, हमें उनको देना है जो हमें वापस नहीं कर सकते, जो रिटर्न नहीं कर सकते। हम उनको खिलाते हैं। हाँ अज इन्हां दी अच्छा खाना खवावांगे ना, अच्छी खिदमत करांगे ना, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ। नहीं मेरे अज़ीज़ों, खुदा को ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल खुदा को पसंद नहीं है कि हम जो है वो उम्मीद रख कर किसी को दें। नहीं, खुले दिल से लोगों की खिदमत करें तो खुदा फिर हमें उसका अजर देता है, जैसे उसने इब्राहिम को अजर दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज मसीह लोग जो हैं वो दूसरी दुनिया की तरह बनते जा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। सॉरी, गाड़ियाँ जा रही हैं। खुदा ने कहा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना बनो। और इंज कर दिया तो असी भी इंज करिए। खुदा कहते हैं जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो करो, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावन की बात को मानना है और हमें जो है वो जो कुछ यीशु ने तालीम दी है हमें उसके ऊपर अटल रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें जो कोई हमारे घर में आता है उसकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने दिल में ये नहीं रखना कि मैं इसकी करूँगा तो ये मेरी करेगा, इसने मेरी की थी तो मैं इसकी करूँ। नहीं, ये कहना है कि हमने खुदा के लिए कर रहे हैं और हमने करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम करें। तो इसलिए खुदावंद आपको बरकत दे। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है। मैं तो इसको देखकर खड़ी हो गई हूँ, जैसे कोई ऐसे जैसे इसके ऊपर डेकोरेशन की हुई है। मैं इसका एक फूल दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये इस तरह के इसके ऊपर ना पूरे दरख्त के ऊपर ये देखें ऊपर तक ये लंबा दरख्त है। ये देखें, ये देखें, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे खुद पकड़ पकड़ के इसके ऊपर सजाए हों। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग जो है अपने एटीट्यूड चेंज करें, अपने आप को जो है हम यीशु के हुक्म मानने वाले बन जाएं। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों के लिए अपने आप को खोलें। उसका अजर उस बंदे ने आपको नहीं देना जो मुसाफिर आपके घर में दूर दराज मुल्क से चल के आया है, उसका अजर बिल्कुल उसने नहीं देना। उसने खा के चले जाना है, बाप इब्राहिम की तरह, जैसे उसने खुदा की खिदमत की, उसने तो खा के चले जाना है, लेकिन उसका अजर हमें खुदा ने देना है। और खुदा कह रहा है कि मैं भर भर के दबा दबा के, जैसे हम आटा कभी किसी बर्तन में डाल रहे होते हैं सूखा आटा, तो उसको हम ऊपर से दबाते हैं कि ये अच्छे तरीके से फुल भर जाए। तो उसी तरह खुदा भी कह रहा है। ये देखो यहाँ ना ऑस्ट्रेलिया में छलियाँ ऐसे लगती हैं, ऐसे दरख्तों को ये छलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये कितनी मोटी मोटी छलियाँ लगी हुई हैं। ये देखो, कभी आपने ऐसी छलियाँ देखी? हमारे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी छलियाँ लगती हैं, ऐसे दरख्तों, ऐसे पौधों को ये ऐसी छलियाँ लगती हैं। ये देखो कितनी सारी छलियाँ लगी हुई हैं। हाँ देखा, कभी आपने ऐसी छलियाँ खाई हैं? ये देखो ये छलियाँ, कभी आपने खाई हैं ऐसी छलियाँ? ओके बाय।